الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. चलो शुरू किसे करने नहीं कर लेना। इस गल है कि सारे शर्मांदे पे एक दूसरे को, ऐसी गल नहीं है। ये जरा अज असी इकट्ठा होए इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो खबरां जड़ियां आखिरी रिपोर्टर अखबार में छपियां और उस विच लिखे है कि भाई फेडरेशन ने स्वाद फंड का जड़ा इस्तेमाल है वो किस तरीके किया है, गलत किया है, सही किया है, पूरी तफसील और तनकीद भी है। मैं समझना कि पहली गल तो यह है कि स्वाद फंड जो वो फेडरेशन ने इकट्ठा किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी किया, क्योंकि वो फेडरेशन तो अलावा प्रेस क्लब भी बंदे शामिल सन, बाकी तंजीमां के बंदे शामिल सन, पाकिस्तान शामिल सी, जिसका सब तो ज़्यादा फंड इकट्ठा होया वो प्लेटफार्म पाकिस्तान तो होया। ये मैनू फखर है कहने। इस तो अलावा मैं ये कहना कि असी अगर सारिਆਂ ਦੇ मुतफिका मशवरे नाल सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके तो असी डिसाइड किया सी कि ये जड़ा पैसा है किस तरीके नाल पाकिस्तान पहुँचाया जाए, उस विच जेड़े चंदा देण वाले सन उन्हां दी जिहड़ी राय सी वो ज़्यादा असी मद्देनज़र रखी। उहदे तहत असी ये सोचा कि ये पैसे डायरैक्ट उत्थे पहुँचने चाहिए और इहदे विचों कोई पैसा जिहड़ा वो ज़ाया ना जाए। अगर गौरमेंट के अकाउंट विच करवाने आ तो सानू कोई गारंटी नहीं भी वो असी CG साहब को कहा भी तुसी अगर आपू जाओ दो तो असी तुहानू भी देने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन लोगों की ये डिमांड है कि तुसी ये डायरैक्ट पहुँचा के आओ उत्थे चंदा। असी ये चंदा इस गारंटी नाल लिया सी कि असी खुद पहुँचाएंगे और अपनी गारंटी है, पर असी प्रूफ करांगे कि चंदा कित्थे कित्थे खर्च होया और इस दे कि टेढ़ी पैसे दे असी जिम्मेदार हाँ। इत्थे बारसोना विच मेरा ख्याल है कम्युनिटी ने बहुत अच्छा तावन पहली दफ़ा किया साडे नाल, असी मशकूर हाँ उन्होंने। और इस चंदे के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील जी है वो इस तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस विच साई साहब जिन्हों के जिम्मे असी लाया सी, ये नहीं कि बहसीयत फेडरेशन के सदर उस वक्त जड़े सन, असी इस तरीके नाल कि असी साढ़े चो किहड़ा बंदा जा सकता है इस वक्त, किहड़ा अवेलेबल है जिहड़ा जल्दी जाके ते अपने हथ नाल जाके ते पैसे पहुँचा के आए। उहदे विच जिहड़े बंदे सामने आए उन्हां विच साई साहब सन ते साडे वास्ते काबिल एतमाद सन और रहणगे। उन्होंने बड़े एहसन तरीके नाल साडा सर फखर नाल बुलंद किया, सानू सुरखरू किया इस मामले कि इस पैसे नू मुकम्मल तौर पर उत्थे पहुँचाया। और मेरा ख्याल है कि इस तो बेहतर कोई नहीं सी कर सकता। पहली गल है कि साडी डिमांड सी जिहड़े असी इत्थे साथी सां, साडी इत्थे गल होई सी कि एक वीडियो बनेगी और उहदे च मुकम्मल प्रूफ होणगे जिहड़े असी यूट्यूब पर चढ़ांगे ताकि लोगों को पता लगे कि चंदा किस तरह तकसीम होया और कित्थे तक पहुँचा। और उहदे मुतल्लिक मेरा ख्याल है गालबन वो मैं आउण अमर सियाल साहब नूं मौका देंगा वो दसन उस वीडियो के मुतल्लिक और बाकी भी जो उन्होंने जज्बात। लेकिन मैनू बहुत ज़्यादा हर्ट होया इस मामले जो कुछ रिपोर्टर अखबार में आया है, मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ इस विच लिखिया है, क्योंकि मैं समझना कि असी खामखा तनकीद का निशाना वा। उन्होंने थोड़ा जिहा सोचना चाहिए कि अगर तुसी साफत करना चाहते हो तो बहुत सारे इशू जिस विच तुसी खिदमत खलक कर सकते हो, लेकिन यह तुसी कम्युनिटी की खिदमत नहीं कर रहे। सहाफत विच कोई ना बनाना औखा नहीं है, गलत काम करके तुसी कोई अच्छे काम करके ना बनाओ, तुसी इहो जे काम करो जिहदे विच तुहाडा वाकई नाम रोशन होवे, तुहाडे च माशाअल्लाह बहुत सारिया खासियतां उन्होंने उजागर करो। लेकिन तुसी यह काम ना करो जिहदे विच तुसी बड़ा मुश्किल काम सी जिहड़ा असी चंदा इकट्ठा किया, तुसी करके सन दसो, चार पैसे किसी को लैके दसो, लेकिन अगर तुसी इस तरह करोगे तो कम्युनिटी के जिहड़ा एतमाद है उसनूं तुसी ठेस पहुँचा रहे हो और साढ़े एतमाद नूं, साढ़े वकार नूं जिहड़ा कि असी इत्थे किसी को इजाजत नहीं देंगे कि इस मामले अगर असी कोई गलत काम करिए
تے اسی سب تو پہلا گناہگار اور معذرت بھی کریں گے اور کہاں گے کہ تسی انگلی اٹھاؤ، لیکن خام خاص ہی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ساڈے اتنے بارسونا وچ کمیونٹی دے وقار کو کوئی ٹھیس پہنچائے. تے میں عامر سیال صاحب کو سننا چاہاں گا کہ وہ ویڈیوز وغیرہ دے متعلق تفصیل جڑی وہ دس دین. اج بھی کسی نے شک ہے تو ویڈیو چیک کر سکتے. تے عامر سیال صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب نے تقریباً وہ تمام تفصیلات آپ کے ہوش گزار کی ہیں. یہ راجہ صاحب کا انیشیٹو تھا، انہوں نے کونسلیٹ میں بیٹھ کے فنڈ اکٹھا کرنے کی بات کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش کی اور مشترکہ طور پر یہ طے پایا کہ ہم سب مل کر یہ فنڈ اکٹھا کریں گے. اور اس میں پوری پاکستانی کمیونٹی کی کاوشیں انوالو ہوئیں، جس میں پریس کلب ہیں، شوکت چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ تھے، ارشد صاحب، جاوید مغل صاحب، حافظ رزاق صاحب، یہ سارے دوست ہمارے ساتھ تھے. ہم لوگوں نے الحمدللہ ہمیں اللہ کے راستے میں گلی گلی جاتے بالکل کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی. ہم نے کسی سے 1 یورو اکٹھا کیا، اس کو اس کی رسید دی، اور جب پورے تمام فنڈ اکٹھا ہو گیا تو ہر اخبار میں، چاہے وہ ویب سائٹ ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس پر اس 1 یورو دینے والے کا نام بھی تفصیل کے ساتھ شائع کیا کہ اتنا پیسہ اکٹھا ہوا، ان لوگوں نے دیا. یہ ون سائیڈڈ تفصیل تھی. کسی بھی بندے کا اگر اس لسٹ میں نام نہ ہو اور اس نے ہمیں 1 یورو بھی دیا ہو، ہم اس کو کل بھی جواب دیتے تھے، آج بھی جواب دے ہیں. اس کے بعد وہ پیسے پاکستان کیسے بھجوائے گئے، اس کی مکمل رسیدیں کن لوگوں کے نام پہ بھجوائے گئے، کن لوگوں نے بھجوائے، وہ میڈیا پہ ایشو کی. وہاں وہ پیسے کیسے خرچ ہوئے، اس کی تمام تر تفصیلات رسیدوں کے ساتھ. پھر وہ پیسہ جو سامان خریدا گیا، کون سا سامان خریدا گیا، اس کی تفصیل، کہاں سے خریدا گیا اس کی تفصیل، کن لوگوں کو ڈیلیور کیا گیا اس کی تفصیل، یہ بھی پیش کی گئی. اور جن لوگوں کو ڈیلیور ہوا ان کی آئی ڈی کارڈز کی فوٹو کاپیز تک ہمارے پاس موجود ہے. یہ تمام تفصیل ہے جتنا بھی فنڈ. اور جواب دینے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تمام تفصیلات جیسے جیسے دیں، اس کے بعد ہم نے ریڈیو بارسلونا پر ایک پروگرام کیا، پوری پاکستانی کمیونٹی کو انوائٹ کیا. آپ کا پیسہ تھا، ہمارے پاس ضمانت تھی، ہم نے ڈیلیور کیا، آپ ہم سے اس کا حساب دیجیے. پریس کانفرنس کی، آپ دوستوں کو اس وقت بھی انوائٹ کیا. کسی کے پاس کوئی بھی سوال ہو ہم سے پوچھ سکتا ہے. آج بھی ہم یہ پھر وہی بات کرتے ہیں، کسی کو اس سلسلے میں کوئی بھی بات پوچھنا ہو ہم سے پوچھے. لیکن صرف یہ ہے، ہم سے پوچھے بغیر کوئی خود 8 مہینے بعد کسی کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، وہ اٹھ کے کوئی خبر چھاپ دیتا ہے کہ جی اس کو اس طرح کیا گیا یا کسی نے ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا، یہ قطعاً غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. کیونکہ اگر کسی کو کوئی تحفظات تھے، کوئی سوالات تھے، ہم نے پریس کانفرنس کی، ریڈیو پہ پروگرام کیا، اور آج بھی اویلیبل ہیں، ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھ سکتا تھا جی ہمیں یہ بات ہے، یہ سوالات ہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس کی تفصیلات بتائیے، ہم آج بھی تیار ہیں. لیکن خود اپنی طرف سے انوینٹ کر کے، ایجاد کر کے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، ہم چند لوگ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، گلی گلی گئے تھے، لوگوں کو اپنا چہرہ دکھایا تھا، ہمارے چہرے کو داغدار نہ کریں، ہمارا امیج خراب نہ کریں. سوالات اگر پوچھنا ہوں، یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں. جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. کوئی سوال پوچھے تو صحیح. صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تذکرہ آ گیا، 550 یورو ہفتہ وار ایک اخبار نکالنے پہ خرچ ہوتا ہے. کیا مرزا صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ 3 دن، وہ خود ریڈیو پہ انہوں نے اعلان کیا کہ 3 دن وہ اس کرائسس کے دور میں جاب کرتے ہیں، وہ ان کو 550 یورو کہاں سے فائنانس کرتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، کیسے خرچ ہوتا ہے. یہ صرف اس بات کا اگر جواب دے دینا تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کو بدنام کرنے والی خبروں کا محور و مرکز کون ہے. یہ تھوڑی کنٹراورشل بات ہے، لیکن جتنا دکھ ہے نا ہمیں، جو کچھ ہم نے کاوش کی تھی، پوری کمیونٹی اس کو سراہتی تھی، لیکن آج ہمیں ہمارے چہروں کو داغدار کیا جا رہا ہے. کل بھی ہمیں انہی گلیوں میں نکلنا ہے، کل بھی لوگوں سے بات کرنی ہے. ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، کریڈیبلٹی، اور ہماری کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے صرف اور صرف کسی ذاتی پرخاش کی وجہ سے، یا پیچھے کوئی ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا کہ ان لوگوں کو داغدار کر دو، یہ چہرے نظر آتے ہیں، یہ لوگوں میں نکلنے کے قابل نہ رہیں. اس سے کمیونٹی کو نہ فائدہ ہوگا اور نہ ہم جیسے لوگوں کو فائدہ ہوگا.